बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। किसी भी मुल्क की तरक्की उसकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है और इकोनॉमी यहाँ पे जो उनकी सनतें हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करती है। कराची और पाकिस्तान, कराची तो वो शहर है जिसके पास आपके पास बंदरगाह भी मौजूद है और साथ साथ सनतों का एक बड़ा सिटी के जहाँ पे तवज्जो देने की खास ज़रूरत थी। ताजिर तबका एक अरसे से इस हवाले से बात कर रहा था कि कुछ रिलीफ दिया जाए और बीमार सनतों को वापस से उसके माहौल पे लाया जाए ताकि वो काम कर सकें। एनर्जी सेक्टर हो या फिर IMF की भारी शर्तों के बाद टैक्सों की भरमार, सनतें जो स्टार्ट थी, जो काम कर रही थी, उनका भी पहिया रुक गया और तमाम सूरत हाल में कुछ तो करना था। आपके इल्म में होगा कि यहाँ पे खास तौर पे कराची के सनतकार ताजिर बरादरी जो सीपा सालार से भी मुलाकात हुई और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट से भी कुछ चपकलिश की खबरें थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको भी ठीक करने की कोशिश की कि जनाब किस तरह से मामले को ठीक किया जा सकता है। अभी जो हमारे पास रिसेंट इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो बीमार सनतें हैं उसको फिर से जिंदा करने के लिए हुकूमत सरगर्म है। ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन चूंकि सिंध और कराची में बड़ी सनतें मौजूद हैं तो एक रिलीफ का पैगाम मिलने वाला है। क्या वाकई ये रिलीफ का पैगाम होगा या आगे कुछ और इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप सनतकार हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे सलमान रहमान साहब, आप माहिर माशियात हैं, और फराजुर रहमान साहब माहिर माशियात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त इकबाल अडवाणी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर माशियात हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। इकबाल अडवाणी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखाई जा रही है बीमार सनतों को वापस से जिंदा करने के लिए और उनको रिलीफ देने के लिए, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, स्टेप तो अच्छा है लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं ये सवाल है। अच्छी बात है, इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अगर इंडस्ट्री है, अगर सही चलेंगी तो एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। एक्सपोर्ट होगी तो काफी सपोर्ट मिलता है मुल्क को, लेकिन इस पे कितना काम हो रहा है, हो सकता है या नहीं, क्योंकि हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन मैंने जब भी देखा है वक्त जब बजट आ रहा है तो काफी बड़ी बातें कर देते हैं वो लोग, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब हम लफ्ज सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्ट कहाँ कहाँ, कौन कौन से मैदान में हो सकता है? सपोर्ट तो बहुत सी जगहों पे होना चाहिए। मतलब अगर बजट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सब देखें महंगाई बहुत ज्यादा है, उसको तो कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, बिजली के बिल अगर वो कम कर सकते हैं तो करने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता बिजली के बिल कम नहीं होंगे। अच्छा, ये तो कहा जाता है कि बिजली का बिल तो अपनी जगह है, एनर्जी से की हम बात करते हैं, क्या ये ठीक नहीं है कि कराची में ज्यादातर इंडस्ट्रीज गैस से चल रही हैं? नहीं, जब तक आप बिजली के बिल, बिजली, इलेक्ट्रिक और गैस वगैरह सब सही तरह से प्रोवाइड नहीं करोगे तो इंडस्ट्रियां चलेंगी कैसे? आप भले कितनी भी बातें करें, बेसिक तो यही है ना, ये चीजें तो आप दे नहीं पा रहे। ना लॉ एंड ऑर्डर आपका अच्छा है, ना बिजली, ना इलेक्ट्रिक, ना पेट्रोल, इसी किसी चीज में आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे और तो इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी? इंडस्ट्रिया तो ये 3-4 चीजें होंगी तभी लोग इंडस्ट्रिया चला पाएंगे ना। अच्छा, इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो एक एनर्जी सेक्टर का फैक्टर हो गया, एक जनाब इसका आपने जिस तरह बताया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, और एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं वो प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ें यहाँ पे गुड्स बनाने के लिए इंपोर्ट का सामान लेना होता है, क्या उसके लिए भी आसानी है? क्योंकि बीच में LC के मामलात आ रहे थे, तो क्या अब उसमें कंट्रोल कर लिया गया है? नहीं बाबा, इंपोर्ट तो कर ही नहीं सकता यहाँ पर। इंपोर्ट को तो इतना मुश्किल कर दिया है, तो अब इस पे मैं पता नहीं यहाँ पर चैनल पे बात भी कर पाऊंगा कि नहीं। बहुत सख्ती है इंपोर्ट के हवाले से। और हमारा प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का, कि हम रॉ मटेरियल, अगर आपको इंडस्ट्रियां भी चलानी है तो रॉ मटेरियल तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं, और इंपोर्ट में तो कहीं भी आप नहीं देख सकते, आपको नहीं नजर आ रहा होगा कि कहीं कुछ सपोर्ट किया जा रहा हो। इंपोर्ट तो मुझे ऐसा हो गया कि कोई इंपोर्ट करेगा ही नहीं पाकिस्तान में, ऐसा हाल कर दिया है।
تو آپ مجھے بتائیں جب امپورٹ نہیں ہوگا تو رو مٹیریل نہیں آئے گا تو آپ کیسے انڈسٹریاں چلا پائیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس رو مٹیریل تو بنتا نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی ایسی چیزیں بنائی نہیں ہے، ایگریکلچر کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، وہاں پلازا بنا لیے ہیں، تو رو مٹیریل تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو آپ سب بتائیں انڈسٹریاں چلیں گی کیسے؟ پہلے تو امپورٹ کو بھی آپ کو نرم کرنا پڑے گا، امپورٹ میں تو ہر آنے والے دن مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہو، جب امپورٹ ہی نہیں کر پائیں گے لوگ تو مجھے بتائیں انڈسٹریاں کیسے چلیں گی؟ اچھا، امپورٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کا اچانک سے ایک بات جب ہم لاسٹ ایئر سن رہے تھے یہ آئی تھی کہ ہم نے امپورٹ پہ سختی کر دی ہے، تو زیادہ تر صنعت کاروں کو یہی مسئلہ ہو رہا تھا جیسے آپ بیان کر رہے ہیں اس وقت کہ گڈس کہاں سے آئیں گی، جو را مٹیریل کہاں سے آئے گا۔ اس پہ گورنمنٹ نے یہ جواب دیا کہ وہ یہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سمجھ ہے فیصلہ سازوں کو کہ یہاں پہ ماحول کے لحاظ سے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین سے جو چیز اگتی ہے وہ زمین بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ بس وہ وقتی طور پہ کسی کو جواب دینا ہوتا تو کہہ دیتے۔ مجھے بتائیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم وہ رو مٹیریل بنائیں گے نکالیں گے، تو آپ کے پاس آپ نے تو ہر ایگریکلچر زمینیں ختم ہی کر دی ہیں، سب جگہ ٹاور بنا دیا۔ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو 5-10 سال تک ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں پر رو مٹیریل یہاں پر ہم پروڈیوس کر لیں یا ایسا کچھ ہو جائے، تو مجھے تو نہیں لگتا کوئی ایسی چیز ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 5-10 سال تک جو چیز نظر نہیں آ رہی، اگر آج آپ امپورٹ کی سختی بڑھاتے رہیں گے تو رو مٹیریل نہیں آئے گا تو کہاں سے آپ کی انڈسٹریاں چلیں گی؟ اور اگر چلیں گی بھی تو اتنا مہنگا آئے گا باہر سے کہ لوکل انڈسٹری کو، اگر لوکل مارکیٹ میں بھی اگر آپ مال دیں گے، ایکسپورٹ تو آپ کر ہی نہیں پائیں گے، اگر لوکل مارکیٹ میں بھی مال دیں گے تو کاسٹیں اور بڑھ جائیں گی۔ ایک طرف کہتے ہیں مہنگائی کم کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی تو اور بڑھے گی۔ یعنی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے، جو بات ہے اس کی دوسری چیز اس کی اپوزٹ ہے، یعنی ان کی باتوں میں یعنی کوڈ اور فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، یعنی کہتے کیا ہیں گراؤنڈ پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ امپورٹ آپ سختی کرتے رہیں گے، امپورٹ کو آپ بین کرتے رہیں گے تو مجھے بتائیں انڈسٹریاں چلیں گی کیسے؟ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی آپ باتیں ان سے جتنی کروا سکتے کروا لیں، لیکن نہیں چل سکتی انڈسٹریاں جب تک آپ امپورٹ پہ سختیاں رکھو گے اس طرح۔ تو اچھا، یہ پرائیویٹ پبلک جو ہے پارٹنرشپ کی بات کی جا رہی ہے صنعتی میدان میں کس طرح سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی آپ انڈسٹری کو بالکل ہی نچکاری کی طرف لے کے جائیں، اور سب سے بڑی مثال تو یہاں پہ سندھ میں ہمیں کراچی میں اسٹیل ملز کی ملتی ہے جو کہ کھنڈر بن گیا ہے، کوئی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا اس کو، اور جتنے میں اس کو بیچا جا رہا ہے میں تو سمجھتی ہوں خالی اس کی لینڈ ہی اس سے زیادہ رقم کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حال برا ہے۔ تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی تمام چیزیں جو کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتی ہیں وہ اب پرائیویٹائزیشن یا پھر دونوں سطح پہ چلانے کی کوشش کی جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کو آپ سپورٹ کتنا کر رہے ہیں یہ ہے نا، ان کے ساتھ ہر آنے والے دن میں کہیں نہ کہیں کسی کی فائلیں کھول دیتے ہیں، کسی کے پیچھے نیب کو لگا دیتے ہیں، کسی کے پیچھے کون سا ادارہ لگا دیتے ہیں، تو پرائیویٹ بھی اگر کوئی پرائیویٹ کو بھی آپ کیا سپورٹ کرو گے مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ہر آنے والے دن میں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہے، ہر آنے والے دن میں بزنس مین باہر جا رہے ہیں، تو یعنی آپ ان کے پاس پتہ نہیں ان کی پالیسی کون بنا رہا ہے اور پالیسی کس طرح بنائی جا رہی ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، صرف باتوں کی حد تک ہے۔ کنسٹرکشن ایک انڈسٹری تھی جو تھوڑا بہت چل رہی تھی، اس کے اوپر بھی ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، تو وہ بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے اسی ریئل اسٹیٹ میں دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، وہاں 5% ٹیکس ہے، اور یہاں تو ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہر 6 مہینے سال میں کوئی نہ کوئی نیا قانون آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے، بندے کو یہی نہیں پتا، اس کی 1 سال کی بھی وہ فیزیبلٹی نہیں بناتا، ہر 3 مہینے 6 مہینے میں ایک نئی فیزیبلٹی بنانی پڑتی ہے، کبھی اچانک ٹیکس بھر دیا جاتا ہے، کبھی کیا کر دیا جاتا ہے، کبھی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھول دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کام کر رہے ہیں اس ملک میں، میری تو سمجھ سے باہر ہے اس ملک کے بزنس کا طریقے کا۔ اچھا، اگر میں آپ کی حد تک پوچھوں کہ جب آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو کس حد تک ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ انڈیویجولی پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہم دیکھیں نا ٹیکسز کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم ٹیکس 2-3 سال کے لیے کچھ فکس تو کر دیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں 2-3 سال تک یہ اسی طرح سے آپ کو کام کرنا ہے، یا تو ہر 6 مہینے میں بجٹ کا نام آتا ہے، بجٹ آ گیا، منی بجٹ 3 بار آ جاتے ہیں، آپ کس طرح کام کریں گے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے بعد آپ کے کیا ٹیکسز ہوں گے، 6 مہینے بعد گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی، کون سی چیز آج جو الاؤ ہے اس کو بین کر دیں گے، اور تو اس طرح آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں؟ 6 مہینے سے بھی 6 مہینے کی بھی آپ کی فیزیبلٹی نہیں بن پا رہی، 6 مہینے
महीने बाद नए कानून आ जाते हैं, नए टैक्सेज आ जाते हैं। बजट पे इतनी डिबेट हो रही है, लेकिन मिनी बजट कितनी बार आता है, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर पाता, और पता ही नहीं चलता कब नया बजट, कब कहीं कुछ भी प्राइस बढ़ा दिए, किसी को पूछने वाला कोई है ही नहीं। हर साल आपने देखा होगा पेट्रोल पे साल में कितनी बार प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये कैसे चल सकता है इस तरह किसी का भी बिजनेस? कोई बिजनेसमैन किस तरह काम कर सकता है यहाँ पर? अच्छा, आप खुद बताएं मुझे। ये इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है या सिंध की सतह पे आपको ज्यादा ये मामला नजर आते हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो मुझे इतना नहीं, वो ज्यादातर यही होगा, लेकिन सिंध के, हम तो कराची में रहते हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो सिंध के हवाले से ही बात करूंगा कि सिंध में ये है, हो सकता है पाकिस्तान में इसी तरह मिलता जुलता होगा, लेकिन सिंध के तो यही हालात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सिंध में इंडस्ट्रीज कराची में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त, क्या हम सियासी पहलू को इसमें देखें तो क्या वाकई ऐसा है कि ताजिर बरादरी का हमें बड़ा एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे? आपको लगता है कि उसके असरात हैं कि जनाब इतनी तो बात कही गई है कि हम पॉलिसीज़ को रिन्यू करेंगे, क्या ताजिर बरादरी अपना प्रेशर बनाने में कामयाब हो गई है? नहीं, ताजिर बिरादरी तो क्या कहूँ, तो बातें करते रहते, उनको बस हाँ कह दिया जाता है, बात उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ताजिर बिरादरियों में भी ज्यादातर मैंने नोट किया है कि ताजिर बिरादरी में कुछ जो अपर लेवल पे जो बिजनेसमैन है, माजरत के साथ मैंने जो नोट किया है, वो ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई पर्सनल डील हो जाती है तो वो भी बाद में एहतिजाज या सब बातें आना, टीवी पे आके टॉक शो में आना, सब बंद कर देते हैं। वक्ती तौर पे वो क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसी, यानी एक ग्रुप बन जाता है बिजनेसमैनों का, और वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और जब प्रेशर बिल्डअप करते हैं, मुझे लगता है कि पर्सनली अपने बिजनेस को अगर किसी को तहफुज मिल भी जाता है तो वो लेकर इज्तिमाई तौर पे फिर आगे नहीं जाते, फिर वो साइड पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ताजिर बिरादरी भी यूनाइटेड नहीं है। यहाँ के कराची के बिजनेसमैन खुद यूनाइटेड नहीं है। ज्यादातर जो भी फाइट की जाती है वो इंडिविजुअली कैपेसिटी में ही होती है। जब इनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये हट जाते हैं, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, ये भी हमने देखा कि ख़ास तौर पे कराची के ताजरों से जब स्टॉक एक्सचेंज हमारा हाई हुआ तो शहबाज शरीफ भी मुलाकात करने आए। इसके अलावा जब ताजिर बरादरी को मसला था तो 2 दफ़ा आर्मी चीफ की भी मुलाकात हो गई है। कुछ इत्तलात यूँ भी हैं कि सब समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से खड़ी हो रही है और करप्शन की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं। आपको लगता है कि अगर सूबाई सतह पे मामला पे एक्शन नहीं लिया गया तो वफाक या फिर फैसला साज इसमें अपना काम करना शुरू करेंगे? देखिए, वफाक का भी अपना मसला है कि वफाक एक, आपको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट, यानी मिली जुली इत्तेहादी गवर्नमेंट है एक तरह से, तो वो भी एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वो भी थोड़ा अगर प्रेशर बिल्डअप भी करती है तो बाद में यहाँ से आवाज आ जाती है, हम हुकूमत से हट जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे, इस तरह की जरा भी बात होती है तो वफाक पीछे हट जाती है। वफाक भी एक, यानी इतनी पावरफुल वफाक नहीं है, यानी एक होती है ना गवर्नमेंट जिसके पास काफी बड़ा मैंडेट हो, तो वो किसी, मतलब जो भी आम पब्लिक के लिए जो बहुत अच्छा हो उसी को करना चाहती हो। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी यानी एक तरह से मोहताज है, क्योंकि इनको भी यानी समझे कि एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो गवर्नमेंट एक लिमिट से, यानी वफाक का कह रहा हूँ, वफाक एक लिमिट से ज्यादा सिंध पे प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि उनके पास पता है कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है या उनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान रहमान साहब। आप माहिर माशियात हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सलमान रहमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। सलमान रहमान साहब, क्या कहते हैं इस वक्त एक हमें नज़र आ रही है एक बेहतरी की उम्मीद, और ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे सनतों को, वो सनतें जो बीमार सनतें हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, मजमूई तौर पे मईशत की बेहतरी की तरफ एक कदम है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? ये बात थोड़ी ब्रेक हो गई बीच में। आप बजट की बात कर रही हैं कि मेरा ख्याल ये है कि देखिए, बजट के लिहाज से तो बहुत अच्छा बजट नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे इसमें कमी आ रही है। मजमूई तौर पे जो बजट का हजम रखा गया है वो पिछले साल की मुनासबत थोड़ा कम रखा गया, जिसमें पिछले साल 19 खरब रुपए का बजट था, इस साल 17.5 खरब रुपए का बजट
ابھی تک جن پہ وضاحت نہیں دی گئی ہے، کچھ چیزوں پہ جیسے پیٹرول کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو کیش کے اوپر ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر 3 روپے پر لیٹر کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، جو انڈسٹریز کو یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑتی ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن کاسٹ اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے پھر عوام کا ووٹ بھی آئے گا. تو ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہیں، جب تک چیزیں واضح نہیں ہوتی. اب بجلی کے بلوں کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں بجلی ختم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پروڈکشن کی جو گیپ ہے اس میں اضافہ. تو حکومت کہہ تو رہی ہے کہ انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ یہ بجٹ فرینڈلی بجٹ لے کے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کے جو خدمات ہیں ان چیزوں کے اوپر چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو انڈسٹری کو بہتری پروڈکٹ دیں گی یا پروڈکٹ جو ہے اس کو اس کے اندر بہتری ہے. اچھا سلمان احمد کی آواز جو ہے تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ یہاں پہ جو عام صنعت کار ہے اس کو جو سب سے پہلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس انرجی جو سیکٹر ہے اس میں سب سے زیادہ پرابلمس ہیں. چاہے وہ گیس سے چلنے والی انڈسٹریز ہوں، اور ظاہر سی بات ہے گیس سے انڈسٹریز چل رہی ہیں لیکن اوور آل بجلی کا استعمال بھی ہوتا ہے. بجلی نہ ملنا اور بجلی کے بلوں میں روز ہوش ربا اضافہ ہونا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو کہ یہاں پہ تمام معاملات کو ختم کر رہا ہے اور انڈسٹری کا پہیہ رک رہا ہے. اگر انرجی سیکٹر کی بات کی جائے تو یہاں پہ خاص طور پہ الگ سے صنعتوں کو لائن دینے کے لیے غور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے الگ سے جو ہے انڈسٹری میں لائن پہنچائی جا سکتی ہے. یہ اگر کتاب باتوں کی حد تک ہے، کاغذات کی حد تک ہے تو ایک الگ چیز ہے، وہ وقت اور حالات بتائیں گے کہ ہوگا کیا. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کو واقعی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس لحاظ سے بھی کوئی سوچ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سوچنا ضروری ہے، جس طرح سے ابھی اقبال اڈوانی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ امپورٹ جو رو مٹیریل ہے اس کو لانے میں، امپورٹ کرنے میں کتنا حکومت سنجیدہ ہے اور کتنی اس حوالے سے کوشش کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ایل سی کے معاملات بھی بہت زیادہ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو دوا ساز کمپنیاں ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ گڈس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ انڈسٹری کی گڈس کی بات کریں، تو جب تک آپ بیسک چیزیں امپورٹ نہیں کرتے اور ایل سیز کے ایشوز رہتے ہیں تو پرابلمز ہوتی ہے. سلمان یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ یہ معاملے پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ الگ سے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈسٹریز کو لائن پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ بجلی اور گیس کی الگ سے فراہمی کی جائے، کیا کہیں گے؟ سلمان آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جس طرح سے بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے اکانومی کا ہب کیا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکانومی کا ہب آپ کا کراچی ہے. اور کراچی میں چھوٹی انڈسٹریز میں، یہ نہیں کہ ہم بڑی انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم پروگرام میں جو چیزیں کہتے آئے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ایک بڑی انڈسٹری لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ چھوٹی انڈسٹریز بھی موجود ہیں. وہ لوگ، وہ تاجر حضرات بھی موجود ہیں جو اپنا سامان خود بنا رہے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ نہ صرف بڑے تاجروں کو، بڑے صنعت کاروں کو ریلیف دیا جائے بلکہ چھوٹے پیمانے پہ جو مائکرو سطح پہ کام کریں انہیں بھی ریلیف دیا جائے. سلمان یہاں پہ جو خاص طور پہ اگر ہم کراچی کی بات کریں، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الگ سے لائنز پرووائڈ کی جائیں گی، دوسری طرف یہ بھی سلسلہ ہے کہ جس طرح سے کے الیکٹرک کی طرف سے مختلف ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور 3 قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ جس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا گیا ہے کہ الیکٹرک ایک الگ سے ادارہ ہے، کیا حکومت اس کا بھی آڈٹ کرے گی، انہیں بھی لگام دے گی کہ جناب اب آپ انڈسٹریز کے حوالے سے کوئی اپنی لاہ عمل جو ہے الگ سے بنائیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حکومت کو کرنا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن حکومت کی ابھی تک جو پالیسی ہے اس میں کوئی واضح اشارے اس بات کے نہیں ہیں کہ حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے، دینے جا رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ معیشت میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ بیسکلی چھوٹی اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں.
उनको जब तक आप फ्लरिश नहीं करेंगे, उनको जब तक आप जो है आसान शराइत पे कर्जे नहीं देंगे, जो वो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी मुल्क की मईशत में, जो बेसिक किरदार अदा करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक जो बजट के सवाल आए हैं उसमें ये है कि जो में शराइत है उसमें बिजली और गैस पे जो सब्सिडीज इंडस्ट्री को अभी तक की जा रही है उनको भी खत्म करने की जो है वो तजावीज है। अगर तो इन सब्सिडीज को भी खत्म कर दिया जाता है तो फिर इंडस्ट्री की जो पैदावारी लागत है वो तो बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो है जो पेट्रोल के ऊपर कैश अगर खरीदते हैं आप तो 3 रुपए पर लीटर जो है एडिशनल टैक्स लगाने की बात हो रही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान का जितना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, जितना डिलीवरी का निज़ाम है, वो 70% जो है वो कैश के ऊपर चलता है। आपको ये बात पता है कि कोई भी जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो बैंकिंग चैनल के जरिए जो है अपना कारोबार नहीं कर रहे। तो अगर तो आप 70% जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इंडस्ट्री का जो मटेरियल जो है लेके आता है, लेके ट्रांसपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी आप 3 रुपए पर लीटर टैक्स आयद करेंगे तो इससे भी जो है आपकी जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी कीमत जो है वो आवाम को, इसका मतलब है आवाम आज जो 10 रुपए ये खरीदती है वो इस बजट के बाद 11-12 रुपए की खरीदेंगी, 10 से 15% इजाफा करते हैं। तो अभी हुकूमत ने बेसिकली महसूलात में का जो हदफ रखा है, जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा है, वो बता तो दिया है, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा रिफॉर्म भी लेके आए हैं। देखिए, नंबर्स बढ़ाने से ना टैक्स का नेट नहीं बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। आप जब तक ये जो आपका पैरेलल निजाम चल रहा है, जो आपका मैकेनिज्म है, आप अभी तक सोर्स के ऊपर टैक्स लगा के, तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगा के आवाम की जेबों से पैसे ले लेते हैं अपने खर्चे पूरे करके। हुकूमत अगर संजीदा है पाकिस्तान में वाकई माशी इस्लाहात लाने के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि जो एक पैरेलल इकॉनमी पाकिस्तान में चल रही है, जो रिटेल का कारोबार चल रहा है, जो उधर से उससे ये टैक्स किस तरह वसूल करेंगे, उसका टैक्स वसूल करने का कोई तरीका तय नहीं है। ताजिरों से जो मार्केट है इनसे टैक्स वसूल करने का कोई तरीका अभी तक तय नहीं हुआ। और अभी बजट की तरफ कोई ऐसा रिफॉर्म, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बजट की जो है वो पिछले बजट का है, ऐसी कोई चेंजेस नहीं आने जा रही। हम कहें कि पाकिस्तान जो है इकॉनमी के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ सही है कि स्टेबल इकॉनमी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ जाएंगी। आप कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। मुझे ये समझ में नहीं आई इस दफा हुकूमत ने जो है वो 700 अरब रुपए जो है अपने वजीरों के जो तरक्याती काम है उनके लिए रखते हैं। 700 अरब रुपए रखने का क्या मकसद? आप जब सारी तरक्याती स्कीमें सूबाई सतह के ऊपर कर सकते हैं तो आपको स्वास्थ्य में 700 अरब रुपए रखने की जरूरत क्या है? सिर्फ इसलिए कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, सिर्फ अपने इसलिए कि नौकरशाही और हत्ते पूरे करने के लिए, तो हुकूमत जब तक इन चीजों पर कंट्रोल नहीं करेगी, अपने जो खर्चे हैं वो कम नहीं करेगी, पाकिस्तान में तब्दीली नहीं। और इस बजट में मुझे कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की तमाम सिनेरियो अलग है। सिंध और ख़ासतौर पे कराची की हम बात कर रहे हो, कराची का बिल्कुल एक डायनामिक ही डिफरेंट है। आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची की हम डायनामिक्स की बात करें और वहाँ की सियासत की बात करें, तो जिस तरह आपने कहा कि बजट में एक ख़ास रकम मख्तस कर दी गई है कि वो तरक्याती कामों के लिए जो है वो जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी तो एक हकीकत है कि कराची में आलमी बैंक के भी बड़े सतह पे कर्जे मौजूद होते हैं। हम सिर्फ IMF की बात करते हैं, लेकिन शायद आम नाजरीन को ये बात का इल्म ना हो कि और बहुत से इदारे हैं आलमी सतह पे जो कराची को स्पेशली फंड दे रहे हैं यहाँ की तरक्याती कामों में। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ऑलरेडी कराची के पास पैसा है, ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के पास पैसा है, मजीद कौन से तरक्याती ऐसे काम हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे और मजीद उसके लिए पैसा दिया जा रहा है? देखिए, कराची के ऊपर, कराची के नाम पे लोन भी लिया जा रहा है, कराची के नाम पे, कराची की तरक्की के नाम पे
आलमी मालियाती इदारों से कर्जे दिए जाते हैं, लेकिन ये सारा पैसा कराची में इकट्ठा हुआ नजर आता है। कराची में अगर ये पैसा जितना पैसा वर्ल्ड बैंक कराची है जितना पैसा जो है वो जो बजट में रखा जाता है तो दिखाया जाता है लेकिन लगता नहीं है, तो वो अगर वो लग जाता तो कराची में कुछ हद तक हल होती है। कराची का सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला है। पानी के लिए आप पिछले 10 साल से देखिए आप 6-4 मंसूबे के लिए बजट में ना वफाकी हुकूमत पैसे रखती है ना सिंध हुकूमत पैसे रखती है, तो पानी का बुनियादी मसला हल नहीं कर सकते। आप पानी का मसला हल नहीं कर सकते तो आप इंडस्ट्री को कैसे जो है तरक्की देंगे। अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर जो आपकी एनर्जी प्राइसेस है, जो इलेक्ट्रिक ने जो यहाँ पे अंधेर नगरी चाहिए हुई है, उससे निमटने के लिए ना हुकूमत तैयार है ना वफाक तैयार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट में हमको पता है कि इलेक्ट्रिक जो है वो मलकियत किसके पास है और शेयर होल्डर कौन है। तो ये वेस्टर्न इंटरेस्ट जब तक खत्म नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब तक खत्म नहीं होगा, ये कराची के हालात को बेहतर होते नजर आते हैं। और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कराची से काम करे, इस दफा बिला शराकत रहे, वो इस वक्त में है कई सालों से, तो थोड़ी तवज्जो उनको कराची देनी चाहिए जो पूरे मुल्क को, और सिंध का तो 90% रेवेन्यू जो है कराची जनरेट करके देता है। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिंध का 94% रेवेन्यू कराची की तरफ से जनरेट होता है, पूरे पाकिस्तान का 64% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। बात तो होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब। आप माहिर माशियात हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मियाँ जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट सिंध काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है, पाकिस्तान लेवल पे तो बात हो रही है, लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त बीमार सनतों को फिर से जिंदा करने के लिए और वापस से उसका पहिया चलाने के लिए बहुत संजीदा नज़र आती है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? पहली बात तो यह है कि जी ये बीमार सनतें कौन सी हैं, क्या ये प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में? ठीक है, तो अगर तो ये इसमें है पब्लिक सेक्टर में, जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज होते हैं जो कि काफी अरसे से पैसा साइफन कर रहे हैं, और ये तकरीबन 1000 अरब रुपए साल के जाया होते हैं इसमें, और ये 80 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें PIA, स्टील मिल और इस तरह के इदारे शामिल हैं। तो अब अगर इसमें हमने फर्दर इसमें लॉस मेकिंग करते चले जाना है तो IMF की तो कंडीशंस जो है उसमें पहली कंडीशन ये है कि जी आप ये सारे जो इस तरह के इदारे हैं इनको प्राइवेटाइज करें। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये सोल्यूशन है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना? आप इसको किस तरह से, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या है ये? मेरे तज्जिए के मुताबिक ये है कि आपको ये तमाम इदारे प्राइवेटाइज करने होंगे, और ये इदारे जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में ये नहीं चल सकते। और ये पिछले 25-30 साल की हमारी हिस्ट्री है कि तमाम इदारे जो हैं ये लॉस मेकिंग है। और इनकी देखें, दूसरी तरफ सर्विस भी देख लें, PIA की फ्लाइट जो है 6-6 घंटे डिले होती हैं, तो एक तो इनकी सर्विस बहुत पुअर है, और दूसरी बात ये कि ये ठीक हो नहीं सकते। तो लिहाजा इन सारे इदारों को प्राइवेटाइज करना हमारी जरूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। अच्छा, स्पेशली आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टील मिल का मामला, अगर इसको मैं आपसे डिस्कस करूं तो आप किस तरह से देखते हैं कि मामला क्या अभी जो उसका हाल है और उसको हम प्राइवेटाइजेशन के उसमें डालते हैं, वो कितना फ़ायदा दे रही है या दे सकती है? अभी तो नहीं दे रही, या आप समझते हैं कि इसको कोई प्राइवेट सेक्टर लेने के लिए तैयार होगा? देखिए, बात यह है कि स्टील मिल इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट सारा स्क्रैप है, और मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नमेंट के पास इस तरह की प्राइवेटाइजेशन की प्रपोजल हैं कि जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि ये स्टील मिल लोग खरीदने को तैयार हैं, जिसमें वो ये स्टील मिल जो है इसका सारा स्क्रैप बेच देंगे और फिर अपने ऊपर से पैसे डाल के और इसमें नई जदीद स्टील मिल लगा के उसको चलाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। वहाँ की अगर जमीन का रकबा देखा जाए तो जितने की हुकूमत कह रही है कि इतने में काम होना चाहिए, वो तो उतनी जमीन का ये रकबा काफी हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि क्या इस पे कोई प्लानिंग की गई है कि अगर आप रकबे को भी अगर डिवाइड कर दें तब भी हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है? स्क्रैप एक अलग चीज़ है और बाकी जो उसकी बाउंड्रीज हैं और जितनी जगह मुख्तस की हुई है, ये तमाम चीज़ें भी तो एक ही उसमें ज़मरे में आ रही हैं।
جی اس میں میری معلومات کے مطابق کوئی 4,500 ایکڑ ٹوٹل زمین ہے. اس میں 2,500 ایکڑ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ چاہے تو اس کے اوپر ایک انڈسٹریل پارک بن سکتا ہے اور وہ اس کو گورنمنٹ انڈسٹریل زون بنا کے اور اس کی زمینیں بیچ سکتی ہے. اور دوسری طرف جو 2,500 باقی بچے کی زمین وہ اسٹیل مل جو بھی پارٹی لینا چاہے گی وہ اس کو دے دیں. تو اس طریقے سے جو پارٹی نہیں آئے گی تو اس کے اوپر بھی برڈن کم ہو جائے گا کیونکہ اب جدید ملیں جو ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ زمین کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کم زمین میں لگتی ہیں، کمپیکٹ ہوتی ہیں اور ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت کم ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اسٹیل مل تو اب اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ چل پڑے گی تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ تو اس کی تو کاسٹ آف پروڈکشن ہی بہت زیادہ ہوگی جو بیریبل نہیں ہے. ہمیں پاکستان میں ایک اسٹیل مل کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا آئرن اور جو ہے وہ ہم بنائیں اور آئرن اور بنا کے یہاں کی جتنی بھی اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو ہم بیچیں. تو یہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے. تو اپنا آئرن اور جو ہمارا زمین سے نکلے گا اس کے جو بلیٹس اور اس طرح کی جو چیزیں بنتی ہیں وہ اسٹیل مل میں بنانی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اسٹیل مل کی ضرورت تو ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے گورنمنٹ کو کہ اسی زمین کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کسی پارٹی کو پرائیویٹائز کریں اور اس کو بیچیں اور اس کو بولیں کہ یہ جدید مل یہاں پہ لگائے اور یہ چیزیں بالکل آج کی دنیا میں پاسبل ہیں. اچھا میاں ساحر صاحب، میں چاہتی ہوں کہ وہ نوجوان آپ کی بات سمجھنے کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم بھی سمجھیں اور آج کا جو نوجوان ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرے. اگر ہم کہتے ہیں کہ صنعتوں پہ زوال آیا، آپ نے پہ نیشنلائز کرنے والی اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کی کہ جناب کیا کس طرح سے کرنا چاہیے اور نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو قومیائی جائیں صنعتیں تو مشکل درپیش آ جاتی ہے. آپ سے ابھی ایک ریلیونٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنزلی یا یہ معاملات کب سے شروع ہوئے ہیں اور کیوں شروع ہوئے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں جب پرائیویٹائز ہم نے کیا تھا 1970 میں، جس میں ہم نے ایجوکیشن کو بھی کیا تھا، انڈسٹری کو بھی کیا تھا، رائس ملوں کو بھی کیا تھا اور آلموسٹ پاکستان کی تمام انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا تھا. تو وہاں سے انڈسٹری کا بھی زوال شروع ہوا، ایجوکیشن کا بھی زوال شروع ہوا. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں وہ انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ اس میں جس طرح کے ڈیسیژن فوری طور پر لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بورڈ چاہیے ہوتا ہے جو کہ جس کا جو اونرز ہوں جو بیٹھ کے اس کے فیصلے کر رہے ہوں، تو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں یہ گورنمنٹ کے پروسیجرز ہوتے ہیں، بیوروکریٹک پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر نیب کے لاز بن جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر کبھی کوئی لا بنتا ہے کبھی کوئی، تو افسر لوگ فیصلے لیتے نہیں ہیں. اور افسر لوگ اگر فیصلے لیں بھی تو ان کی وہ کاروباری تربیت نہیں ہوتی، اور پھر اگر تربیت بھی ہو تو ان کا اپنا نفع نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ گورنمنٹ سیکٹر میں کبھی بھی انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ اونر ہی چاہیے ہوتے ہیں جو اس انڈسٹری کو چلائیں. آج آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایپل انڈسٹری جو ہے جو موبائل فون بناتے ہیں، تو اس کو اگر 2-4-10 سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا جائے تو کیا وہ انڈسٹری رن ہو سکتی ہے؟ آج مائکروسافٹ کو 2-4-10 سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا جائے تو کیا وہ رن کر سکتی ہے؟ تو یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا میری بات سے کہ یہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. تو جو اس میں پرائیویٹ اونر ہوتے ہیں وہی اس چیز کو چلا سکتے ہوتے ہیں. اور ہمیں اس طرح کے اب جو تجربے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو کر لیں گے اور پبلک سیکٹر میں ہم اس کو کر لیں گے اور چلا لیں گے، ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیں نا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیا حالت ہے، اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بنا ہے اس کی کیا حالت ہے. تو وہ جو ہماری اتھارٹیز ہوتی ہیں، جو سی اے ہے اپنا سول ایویشن اتھارٹی اور ایئرپورٹ اتھارٹی، وہ نہیں چلا سکتے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اچھا پھر اس بات کو اور وضاحت پہ ہم لے کے جائیں تو مجھے بتائیے گا کہ اگر تمام چیزیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتی ہیں، یعنی نجکاری جن کی ہو جاتی ہے، تو ایک نوجوان ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، حکومت کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ انڈسٹریز کو ہم سائیڈ میں اداروں کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں، حکومت بیسکلی پھر کیا کام کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی میکنگ، اور حکومت کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، کہ جس میں آپ کی چاہے اسکول ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے انڈسٹری ہے، کوئی بھی شعبہ ہو تو اس کے لیے پالیسی بنانا، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے. پھر پالیسی بنا کے اس کے اوپر انفورسمنٹ ہونا، یہ گورنمنٹ کے ریگولیٹر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ادارے چلتے ہیں. اور جب آپ انوائرمنٹ دیں گے کہ جہاں پہ انڈسٹری بھی فلرش کرے، جہاں ایجوکیشن بھی فلرش کرے، جہاں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چلیں،
लॉ एंड ऑर्डर भी सही चले, तो उसके लिए फिर आपको गवर्नमेंट जो है उसका रोल सिर्फ पॉलिसी मेकिंग होता है और एनफोर्समेंट जो है वो रेगुलेटर का काम होता है। जैसे आपने देखा ना, नेपरा, पेपरा, इस तरह की जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो उनका काम होता है, वो भी सरकार के अंडर होते हैं मगर वो आजाद होते हैं इदारे, वो अपने फैसले खुद लेते हैं। तो इस तरीके से फिर ये मामला सही तरीके से चलते हैं। अच्छा, तो जहाँ गवर्नमेंट भी खुद पॉलिसी मेकिंग कर रही हो, खुद ही ऑनर भी हो, खुद ही इदारा भी चला रही हो, खुद ही रेगुलेटर भी हो, तो वो इदारे कभी चलते नहीं है। मियां साहिब साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। आप हैं और भी कराची में, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड के दिनों में भी चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने, जैसे हम कुछ सनतकारों को हम जानते हैं कि उन्होंने कोविड के डेज में भी अपने एम्प्लॉयज़ को बड़े अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि उनको पॉलिसी आती थी। क्या पाकिस्तान में आगे तरक्की करने के लिए थिंक टैंक है इस हवाले से कि माहिर माशियात को, बड़े सनतकारों को बिठाया जाए और उनसे मशवरा लेके फिर पॉलिसीज़ बनाई जाए कि आगे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। आज हमारे जितने भी फैसले हो रहे हैं मुल्क के अंदर, आप देख लीजिए कि पिछले 2.5-3 साल में हम जो बैंक करप्सी पे जा रहे थे, तो बैंक करप्सी से हम वापस आ गए। फिर हमारी इकॉनमी भी बेहतर होना शुरू हो गई। फिर हमारी इन्फ्लेशन 38% पे थी, वो अब 0.3% पे आ गया। हमारा मार्कअप 22% पे था, वो 11% पे आ गया। हमारी एग्रीकल्चर में पिछले से पिछले साल कोई 6.25% की ग्रोथ हुई और हमारी इकॉनमी का साइज भी बढ़ा। तो ये सारी चीजें आखिर कोई तो फैसले कर रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में फैसला साजी की सलाहियत बिल्कुल मौजूद है। फिर हमने जंग में जिस तरीके से आपने देखा कि मिनट्स और सेकंड्स में हमने फैसले किए, और वो मिनट्स और सेकंड्स में जो हमने फैसले किए वो सब दुरुस्त साबित हुए और दुश्मन को हमने धूल चटा दी। अभी आप ये भी देख लें, दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मार्वलस। इसी तरीके से अभी आप खारजा पॉलिसी में देख लें, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजना, ये एक जबरदस्त हिकमत अमली है। तो मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में फैसला साजी की सलाहियत बिल्कुल मौजूद है, हमारे मुल्क में काम करने की सलाहियत बिल्कुल मौजूद है, हमारी मुल्क की इकॉनमी में दमखम है, बड़ा पोटेंशियल है, बड़े मसल हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि जिसका काम उसी को साजे। तो लिहाजा ये इंडस्ट्री इस तरह के जितने काम है वो आप सनतकारों के हवाले करें। पॉलिसी मेकिंग जो है वो बेशक आप करते रहें, गवर्नमेंट करती रहे। और गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो उनका स्टफ है या उनके अंदर जो लोग हैं, उनमें फैसला साजी की बेहतरीन सलाहियतें मौजूद है और वो बड़े ठीक और मुल्क के मुफाद में सही फैसले कर रहे हैं। तो हमें मतलब बिल्कुल पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है और हमें कोई कमजोर उसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें माशाल्लाह बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि अब ये जो फैसले हैं, ये नुकसान वाले इदारों को प्राइवेटाइज करने के, ये फैसले भी मुझे पूरा यकीन है कि ये फैसले भी। बहुत शुक्रिया मियां साहिद हुसैन साहब, आपने अपनी कीमती राय से और कीमती वक्त से हमें नवाजा। बात से फ़कत इतनी है कि सिंसियर होने की ज़रूरत है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।